आ प्रभु आमानकु समयर प्रतिटी पाहाचरे तांकरी वाक्य ने आमानकु उत्साह करिबा साथे साथे आमानकु जागृत करूछंती। आजी प्रभु ख्रीष्टीय युवपीढ़ी दायित्व द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन द चर्च आ ख्रीष्टीय युवापीढ़ी मानकर युवती मानकर दायित्व कौन ताहा प्रभु आजी आमानकु प्रकाश करूछंती। आमाने मध्य बेसी जागृत हेबा आवश्यक, अति जागृत हेबा आवश्यक। हाँ प्रभु मोर दायित्व कौन, मु ए जगत को कहीं प्रेरित होई अछि केबे भाबिछंती ना एमिति आसीचु आ मरी जीवु छाली जीवु आम ठारे सेई सेंस ही रही अछि। थरे तो प्रचारी देखंतु निजर मन को प्रभु मते कहीं प्रेरणा करियछ। बापा पुओ को किबा झियो को जते बेले भूल कले पचारंती झियो तू ए भूल करिबा कथा नथिला, पुओ तू ए भूल करिबा कथा नथिला। से पचारंती आपण केबे थरे पचारिछंती कि जे आपण कोन पे प्रेरित होइछंती। यह अति जरूरी आमानक जीवन रे होते आमानकर ईश्वरंक सहित आलाप करिबा निमंते आमानकु उपासना रे आमानकु तांकर उपस्थिति को सर्वदा अनुभव करबा को पड़िबो। मु काहे की कहे एई कथा माने अनेक लोक मु जाने ना एठी थिबे घरे तरकारी पोड़ी जाउथिबो बोली भाबुथिबे, एठी थिबे गैस बंद करली ना नाही बोली भाबुथिबे, एठी थिबे मो पो सेठी को जाईची से केमिति एठी अछंती गोटे ऑब्जेक्ट हिसाब रे अछंती, वस्तु हिसाब रे अछंती, ईश्वर को उपस्थिति रे नाही। बेसी हेले आमने गोटे घंटाटी ईश्वर को उपस्थिति रे रही थाओ। आ मु सर्वदा चाहे कि आपण मानकर सोल को आमानकर समस्त आत्मा को ईश्वर सहित कनेक्ट करिके जो शांति आनंद आ से जो वार्तालाप करबा पाई चाहते ताकू आमान को जानिबा को हेबो। जे पर्यंत आमने तांको सहित जोड़ी हे जाउ ना आपण देखिबे जदि नेगेटिव आ पॉजिटिव वायर थिबो जते बेले आपण स्विच मारी देबे आ जदि वायर टा बाहर कर दिया जायछि ताहले स्विच आ लाइट जळिबो नाही कारण कनेक्ट होई पारुनी। जते बेले ताको जोचा जीवो कनेक्ट करा जीवो झेइकिना से उज्जवल देव। ठीक से प्रकार भावरे आमानकर आत्मा मध्य आमे जागतिक लोक नहु आमने ईश्वरंक लोक माने ईश्वरंक सहित कनेक्ट करबा को हबो जेमिति कि आमाने से वार्तालाप को जानिबा को पाई परिबा। तेणु आसंतु प्रिय बंधुगण माने आमाने आमानकर उत्साह निमंते गीतटी को गाइबा। आमान मध्य अनेक प्रार्थना मीटिंग रो भाई भौणी माने एवं अनेक माँ माने अछंती समस्ते आमने खोलिबा आउ जो मानकर प्रार्थना मीटिंग रे आउ से गीत अछि बड़ संकटर दिन आसीबो तेबे केउठारे जाई तुमे लुचिबो। आमने ए गीतटी को गाइबा काहे कि मु ए गीतटी को गाइबा पाई चाहे। आपण भाबुथिबे जे मु एस्केप होई जिबी, मु चालाकी बेसी, मु चतुर बेसी, ईश्वरंक समय रे मु निजको कौन करि परिबे आराम रे ठीक से समय रे मु परिवर्तन होई जिबी किबा जीवन बदले देबी ना। प्रिय बंधुगण आसंतु आमने समस्ते उत्साह सहित ए गीत को समस्ते करताली सहित आउ माँ मान को जदि माइक्रोफोन देबे ताहले बेसी भलो ही थांदा। माने ए गीतटी को गाइबा आमने प्रथम पद एवं शेष पद को ही गाइबा कारण आउ समय आमान को एलाउ करि नाही बा अनुमति देउ नाही। बड़ संकटर दिन आसीबो दिन आसीबो तेबे केउठारे जाई लुचिबो बड़ संकटर दिन लुचिले जाई लुचाई
ତତେ ପାରିବ ନାହିଁ ତତେ ପାରିବ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଲୁଚିବେ? ପର୍ବତ ଦଣ୍ଡରେ ଲୁଚିଲେ ଯାଇ ଲୁଚାଇ ତତେ ପାରିବ ନାହିଁ ତତେ ପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚରଣେ ଅରପିନେ ବସେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଚରଣେ ଅରପିନେ ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବ ବଡ଼ ସଂକଟର ଦିନ ଆସିବ ଦିନ ଆସିବ ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବ ବିଚାର ସିଂହାସନର ଗତି ହୋଇବେ ଯାଇ ସରବଜାତି ଯାଇ ସରବଜାତି ବିଚାର ସିଂହାସନର ଗତି ହୋଇବେ ଯାଇ ସରବଜାତି ଯାଇ ସରବଜାତି କାହାକି ସବଳି ଉତ୍ତର ଦେବ ସେଦିନ କାହାକି ସବଳି ଉତ୍ତର ଦେବ ଏବେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବ ବଡ଼ ସଂକଟର ଦିନ ଆସିବ ଦିନ ଆସିବ ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇ ଲୁଚିବ ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଏବଂ କହିବା, ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି 139 ଗୀତରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ପାତାଳକୁ ଗଲେ ତୁମେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଡ଼େ ଗଲେ ତୁମେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ଆଉ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। omnipresence God, ସେ ସର୍ବ ଶକ୍ତିମାନ ଆଉ ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ପରମେଶ୍ୱର ସେ। ଆଉ ସେଇ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦିନ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ୟୁକ୍ରେନ ଠାରୁ ବଡ଼ି ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମାନ ଉପଜିବ। ଆପଣ କେଉଁଠାକୁ ଯିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ବଳବାନ କର ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, এই ବିଚଳିତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁ এই ଜଗତର ସମସ୍ତ ମୋହମାୟାରୁ ମୋତେ ଦୂରେଇ ରଖ। এই ଜଗତ ସର୍ବଦା ଆକର୍ଷିତ ଅଟେ, ଲୋଭନୀୟ ଅଟେ, ନୟନକୁ ସେ ଲୋଭ କରି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମରି ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ନେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମହାପବିତ୍ର ନାମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଯେଣୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିବାର ପ୍ରଭୁ, ସମୟରେ ଅସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ବସି ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗ ସମିତିର ଆତ୍ମୋତ୍ସବ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ସକାଳ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆଳୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା,
तुमर सेवा करवा तुमर उपासना करवा तुमर उपस्थिति को अनुभव करू करू तुमरी मनोनीत दास मान मध्यम आमको जो सुंदर सुंदर परामर्श वाक्य दे तुम प्रतिपालन करुच प्रभु ये धन्यवाद करुचु मंगलमय प्रभु प्रकृत में ए दिन मानक जो वाक्य आम तुम्हें प्रदान कर धन्यवाद करुचु प्रभु से वाक्य गुड़ा जेपरी आम मैंने निजस्व करूँ तदनुसार जीवन जापन कर प्रभु तुम निमित्त बंचाक पारू प्रभु ये तुम्हें साहाय्य कर दया कर बापा यही समय मध्य प्रभु तुमरे दास प्रभु निरूपित वाक्य को नहीं तुम चरण तले ठिया होती करुणामय प्रेममय प्रभु तांको तुम हस्तर समर्पण कर प्रार्थना कर प्रभु तांको तुम संपूर्ण अधिकार कर प्रभु पवित्र आत्मा ज्ञान शक्ति पवित्र आत्मा अवगाहन जेपरी प्रभु से आम को शिक्षा दे पार ये तुम्हें साहाय्य कर ताको हजाओ लुचाओ तार मुखपात्र तुम्हें हो तार मुख को तुम्हें व्यवहार कर तुम्हें कथा कह प्रभु आमने शुणु हे मंगलमय प्रभु निवेदन कर गुहारी कर प्रभु यही समय से वाक्य शुणापी आम जिते तुम चरण तले बसी अच्छु प्रभु प्रत्येक को तुम्हें स्पर्श कर प्रभु जो वाक्य शुणु ता बुझापी निजस्व करने तुम्हें समर्थ कर से दिन लुदियार स्त्री न्याय जेपरी तुम वाक्य शुणु शुणु आम हृदय फिटिज आम कर्ण खोलीज प्रभु ये तुम्हें साहाय्य कर दया कर दुष्ट दियाबल समस्त अमंगल सुरक्षा करी प्रभु तुम्हें आम तुम निमंत व्यवहार कर तुम्हें पूजा प्रशंसा पाओ बसी प्रत्येक आत्मागण को तुम्हें आशीर्वाद कर विशेषकर समिति को तुम समर्पण कर प्रभु समितिर कर्तृपक्ष नेता मान तुम दौर पवित्र आत्मा शक्ति ज्ञान जेपरी तुम ज्ञान पाए बुद्धि पाए जेपरी समिति परिचालना करने को पारे ये तुम्हें साहाय्य कर महिमा गौरव राज्यकर्तापण तुमर हो महिमामय स्वर्गस्थ पिता त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम क्षुद्र निवेदन कली आमेन। धन्यवाद। आमने पूर्वाह्न ओली देखुलु जे युवा मानकर प्राथमिक दायित्व कौन है आवश्यक कि युवती मानकर प्राथमिक दायित्व कौन है आवश्यक आमने जदि सर्व जगत ठूल करिबा आमनकर आत्मा को हरेबा सेतिपाई बिली ग्राम कर से स्टेटमेंट वो बारंबार कहवाई चाहे मटेरियलिज्म विदाउट गॉड इज डिसास्टर अर्थात आमने सर्व जगत को ए जगत दिने परमेश्वर ध्वंस करदेवे से जगत को आमने जदि आमने धरिबा आमने समस्त आम पाखरे थिबो आमने ईश्वर विहीन लोक होइथिबा ताहले आमान को निमंते ध्वंस आ विध्वंसर जीवन ही रही अछि तेणु आमान को परित्राण प्राप्त हेबा निहाती आवश्यक जे पर्यंत आमने उद्धार पाई नाहु से पर्यंत आमने सुरक्षित नौ प्रिय बंधुगण जेतेबेले आमने परित्राण प्राप्त होछु आमने उद्धार पाउछु परमेश्वर आमन को सुरक्षा प्रदान करूछि मु सकाळे कहउतले से भरोसा मध्य आमन को दउछंती आ संध्या समय आमने केतोटी विषय को आमनकर समय अनुमति अनुसार आमने आलोचना करिबा जे द्वितीय विषय मु कहिबा पाई चाहे उद्धार प्राप्त व्यक्ति फल उत्पन्न करिबार दायित्व रही अछि जेतेबेले आमने गोटे गछ लगाउछु से गछ को आमने एक्सपेक्ट करू जे फल उत्पन्न करू ए फल देउ आमने फल आशा करिथाउ उद्धार प्राप्त व्यक्ति मध्य प्रोड्यूस द फ्रूट्स फल उत्पन्न करने को हेबो से दायित्व आम मानकर रही अछि युवा मानकर रही अछि जतबे युवा युवती परित्राण प्राप्त होचंती उद्धार पाउचंती आ द्वितीय पदक्षेप बा द्वितीय दायित्व होछि ना फल उत्पन्न करिवार दायित्व रही अछि गोटे कथा कहबी जदि आमान को जीवन रे आमाने जदि ग्रो हेबा नाही आमाने बढ़िबा नाही जदि जने लोक जने छोट पिला से 15 वर्ष हो जाउतिले मध्य क्षीर पी बसिथिबो भलो लागिबो कि भलो लागिबो आपनकर पुओ जदि 20-25 वर्ष होतिबो मां पाख को जाउतिबो बोतल क्षीर पिउतिबो आ एडिकी एगा हेतिबो भलो लागिबो आपण चाहती मो पुओ झियो जमिति के बुद्धि प्राप्त होई से बड़ होई ज्ञानी हेबो से बड़ होई जेपरि एक भलो पोजीशन रे रहइबो से लोक मानकर आदर्श स्वरूप हेबो ताहा आपण चाहती आ फल उत्पादन करबा को हेबो
প্রিয় বন্ধুগণ গালাতীয় 5 পর্ব 22 রু 23 পদ আমনে পাঠ করিবা নাহি ছোট্টরু আমনে শুনি আসুଅଛୁ যে তাহা আমানଙ୍କର আত্মিক ফল বা স্পিরিচুয়াল ফ্রুইটস সে সবুকু আমনে জানিଅଛୁ কিন্তু তা বাদে আজি আমানকু আউ কেউ কেউ ফল উৎপন্ন করিবাকু হেব আউ কেউ দায়িত্ব রহিবাকু হেব সেই বিষয়ে মু আজি আলোচনা করিবা পাই চাহে প্রভু আপন মানকু আত্মাঙ্ক দ্বারা কথা কুহন্তু মতে কথা কুহন্তু আমনে যেপরি ফলবান বৃক্ষ হই পারিবা এথিপা আমানকু এই বাক্যকু শুনিবাকু হব দ্বিতীয় পিতর 1 পর্ব 3 পদকু আমনে যদি পাঠ করিবা আউ যে কোনসি ভাই কিবা ভৌণী পাঠ করি দিয়ন্তু হুম 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 বাস ধর্মপরায়ণ জীবন ইংরাজীরে তাকু গডলিনেস বলি কুহাযাଏ হোয়াট ইজ গডলিনেস লাইক গড ঈশ্বরଙ୍କ সদৃশর জীবন গডলিনেস বা ধর্মপরায়ণতার জীবন আমানকু কাটিবাকু হেব বা তাহা প্রডিউস করিবাকু হেব এক ধার্মিক ব্যক্তি পরি আমানকু প্রডিউস করিবাকু হেব ফল উৎপন্ন করিবাকু হেব সে জীবন কাটিবাকু হেব তাহা হি আত্মিক জীবনর এক ফল প্রিয় বন্ধুগণ আমনে নিজকু পছারিবা যে মানে পরিত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি ধার্মিক হইଅछु কি আমানক ঠারে ধর্মপরায়ণর জীবন আমনে দেখেই পারুছু কি গডলিনেস আমঠারে রহিଅछि কি আমনে নিজকু নিজে পছারিবা যদি তাহা মানে ফল উৎপাদন করি পারু নাও আমি প্রডিউস করি পারু নাও তাহলে আমঠারে গোটে কোশ্চিন বাহারিব আমানকু সন্দেহ করিবে লোক তেণু প্রথম বিষয় হচ্ছে ধর্মপরায়ণতার এক জীবন কাটিবাকু হেব তাহা কেবল নুহ ফল সবু কণ উৎপন্ন হব বা কণ সবু আম জীবনরে ঝলক হয়ে উঠিবা আবশ্যক আর প্রথম পিতর 2 পর্ব 24 পদরে মধ্য সে লেখন্তি পিতর এক সুন্দর বিষয়কু লেখন্তি পড়ি দিও বাস পাপ প্রতি মৃত আজ কেতে লোক পাপ করিবি নাই ডেড ইনটু সিন পাপ প্রতি মৃত হয়ে যা অর্থাৎ তার অর্থ আর রহস্যকু বুঝিবাকু হব যেতেবেলে জনে লোক মৃত্যুবরণ করুছি তাকু কেতে মার কেতে পিট কেতে উল্টাও কুয়াড়ে নিও আউ সে কৌনসি রিয়াকশন করিব নাহি প্রিয় বন্ধুগণ ঠিক সেই প্রকার মানে পাপ প্রতি মৃত হেবাকু হব আর পাপর বিষয় আমঠারে দেখা যাবাকু হব নাহি তাহা সেই ফল উৎপাদন করিবাকু হব পাপ ঠারু বহু দূরে রহিবাকু হব পাপ ঠারু আমানকু বহুত কোষরে রহিবাকু পড়িব যাহা পিতর আমানকু কুহন্তি আউ ফল উৎপাদন করিবাকু হেব প্রিয় বন্ধুগণ রোমিও মধ্য 6 পর্ব 10 পদ এবং 11 পদরে পাউল আউ গোটে বহুত ভাল বিষয় কুহন্তি পড়ন্তু বাস পাপ প্রতি মৃত পাউল মধ্য কুহন্তি পাপ প্রতি মৃত হেবা আউ এই জীবন আমানক ঠারে ঝলকি উঠিবা আবশ্যক আমঠারে দেখা ଯିବା আবশ্যক জনে পরিত্রাণ প্রাপ্ত যুবা জনে পরিত্রাণ প্রাপ্ত আর জনে যুবতী কিবা জনে পরিত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তিଙ୍କ জীবনরে পাপ প্রতি মৃত হেবা আবশ্যক পাপ প্রতি মৃত হেবা আবশ্যক আমনে নিজকু পছারিবা আমনে বারম্বার পাপ করুଅछु কি না পাপ প্রতি মৃত হইଅछु প্রিয় বন্ধুগণ প্রথম ফল ধর্মপরায়ণতা পাপ প্রতি আমানকু দূরেই রহিবাকু হেব মানে শীঘ্র শীঘ্র যা যে এফিসি 2 পর্ব 10 পদরে পাউল কুহন্তি সৎকার্য করিবা নিমন্তে আমনে কোন হইছু না পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইছু পাঠ করি দেবে হ্যাঁ বাস
सत्कार्य करने निमंते मु सकाळे कहूली परित्राण प्राप्त व्यक्ति मानक परमेश्वर मनोनीत करती चूज करती आज से पूर्वर जितेबाला आपण को मनोनीत करुछंती आपण को कौन करने को हेबो ना सत्कार्य करने को हेबो ठीक कार्य करने को हेबो जो माने परित्राण प्राप्त व्यक्ति माने एही फल उत्पन्न करने को हेबो सत्कार्य आमान को जीवन रे करिबा पाए से पूर्वर कौन करिसंती से निरूपण करिसंती प्रिय बंधुगण आ माने कौन फल उत्पन्न करूछु केवल सेतिक नुह जदि आमने गालातियो 5 पर्व 16 पद को देखिबा जे आत्मांक शक्ति रे चालिबा को हबो आत्मांक शक्ति रे चालिबा को हेबो पढ़ंतु सेठी पढ़िले आमने जानिबा पाई परिबा हाँ बस आचरण कर इंग्राजी रे जदि जो भाई माने इंग्राजी आ पाठ करूछंती इंग्राजी बाइबल रे तर्जमा रे लिखा जाए वॉक बाय द स्पिरिट बोले लिखा जाए अर्थात आत्मा द्वारा चलवा को हेबो प्रिय बंधुगण आमने का द्वारा चलित होछु शैतान द्वारा चलित होछु ना गोटे लोकंक द्वारा चलित होछु ना अन्य मानकर प्रभाव रे चलित होछु ना माने जगतर प्रभाव रे चलित होछु ना पॉलिटिक्स द्वारा माने प्रभावित होई चालुछु किंतु जो माने परित्राण प्राप्त होइछंती जो माने उद्धार पाई अछंती से मानक निमंते ईश्वरंकर फल होछि एइटा जे से माने कोन करबा को हेबो वॉक बाय द स्पिरिट आत्मांक सह चलिबा को हेबो आत्मांक द्वारा आपनकु वॉक करबा को हेबो प्रिय बंधुगण गोटे बहुत बड़ लेखक से कहंती इंग्राजी रे द होली स्पिरिट इज गिवन एसेंशियली फॉर होली लिविंग नॉट फॉर मैरिज जॉयली फीलिंग अर्थात जे पवित्र आत्मा आमन को एथिपाई दिया जायछि जे आमन जपरि पवित्रता सह जीवन काटिबा को पाई परिबा आ पवित्र आत्मा एथिपा आमन को देई नांती जे आमने नाचुतिबा गाउतिबा हसुतिबा नो पवित्र आत्मा एथिपाई दिया जायछि जे आमन जेपरि पवित्र होई पवित्र आत्मा को सहित चलिबा को पाई परिबा प्रिय बंधुगण जो माने परित्राण प्राप्त द्वितीय दायित्व होछि जे से माने एई फल सब उत्पन्न करबा को हेबो प्रथम फल होछि धर्म परायणता द्वितीय फल होछि सत्कार्य करबा निमंते एवं तृतीय होछि आत्मांक द्वारा चलिबा को हेबो प्रिय बंधुगण आ तृतीय विषय मु कहिबी प्रथम विषय परित्राण प्राप्त हेबार दायित्व रहिबा आवश्यक द्वितीय विषय कहली जे उद्धार प्राप्त हेबार फल उत्पन्न करबा को हेबो आ तृतीय विषय हमरे जते बेले देखिबा जे उद्धार प्राप्त जुबा मानकु ईश्वर दत्त दायित्व कोन व्हाट इज गिवन द रेस्पोंसिबिलिटी गॉड हैज गिवन टू यू द रेस्पोंसिबिलिटी परमेश्वर प्रत्येकंकु एक दायित्व देइछंती प्रिय बंधुगण आउ से दायित्व दुई भाग रे विभक्त अटे प्रथम भाग सामाजिक दायित्व बा सोशल रेस्पोंसिबिलिटी आ द्वितीय भाग जतबे हमने देखिबा द स्पिरिचुअल रेस्पोंसिबिलिटी अनेक विषय थिले मध्य हमने तांको ब्रीफ करिबा बा हमने ताको कम करई देबा आ हमने अल्प समय ताको हमने ध्यान करिबा सामाजिक दायित्व कोन जेते बेले जीशु क्रूस रे थिले आउ से तांकर बाणी रे कहिले हे देखो तोर माता आ देखो तोर आ पुत्र बोली से कहिले प्रिय बंधुगण से क्रूस रे एते कष्ट पाउथाय मध्य एक सामाजिक संपर्क रो स्थापनता को केमिति से प्रकाश करूचंती हमने एठी देखिबा को पाई पारुछु प्रभुंकर दास आ लिपा महाशय जे कि परिचालक सभापति महाशय कहते जे जीशु ख्रीष्ट अपना जौवनर रक्त ढाली देले प्रिय बंधुगण आज से जीशु ख्रीष्ट लंबमान होई सामाजिक संवाद दउछंती योर रेस्पोंसिबिलिटी आज देख तोर माता सेठी अछि तोर दायित्व रहिला मु जाउछि देखो पुत्र माता रहिला आ तोर दायित्व होला ताकू टेक केयर करिबा जत्न नेबा प्रिय बंधुगण आज समाज रे परिवार रे युवक और युवती मानकर दायित्व कौन पिता माता को आपण दायित्व नेउछंती कि बापा कोठी को गला माँ कोठी को गला केते बेले आसीबो आ केमिति रहउची केते बेले पचारि छंती कि
এই ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଠୁ ବଳି ଯୀଶୁ ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଜିହୁଦୀୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସେମାନେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମର ସବୁ ନୀତିକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଧର୍ମର ନୀତିର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ସମାଜରେ ସେ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଛୁଇଁକି ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ କି ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଆଉ ଛୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସମାଜରେ ହୁଏତ ଜିହୁଦୀୟ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିବେ ଏ କେମିତି ଲୋକ ଅଶୁଚି ଲୋକକୁ ଛୁଉଁଛି, ଏ କେମିତି ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମାଜରେ ଠିକ୍ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଯୀଶୁ ସେଇଠି ସେଦିନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଣୀକୁ ଦେଖିବା ବା ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା। ମାଥିଉ 5 ପର୍ବ 9 ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସେଇଠି ଯୀଶୁ ଯେଉଁଟାକି କୁହନ୍ତି, ଶାନ୍ତି କାରକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢୁ ବୁଝା ପଡୁନି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ। କାରକ ମାନେ କ'ଣ? କାରକ ମାନେ କ'ଣ? କାରକ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କହିବେ କାରକ ମାନେ ଯେ କରୁଛି, କାରକ ଶାନ୍ତି କାରକ ଯେ ତିଆରି କରୁଛି, ଯିଏ ସେ ବିଷୟ କରୁଛି ତାକୁ କାରକ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାନ୍ତି କାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାରକ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ସେ ତାଙ୍କର ସେହି ଆଉ ପାର୍ବତ୍ୟ ଆଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସେଇ ବାଣୀ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମାଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାନ୍ତିର ଅର୍ଥ ଅଶାନ୍ତିରୁ ଦୂରେ ରହିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଇଫ ବିବାଦ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ନା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ ତାଠୁ ବଳି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ। ନା କ'ଣ? ନା ଶାନ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ଧାର୍ମିକତାର ଉପସ୍ଥିତି। ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ଧାର୍ମିକତାର ଉପସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ତିଆରି କରିବ, ଯେ ସେଇ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ ନା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପାଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଶାନ୍ତି କିଏ ଆଣନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ଶାନ୍ତି ରାଜା ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଦିନେ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଣିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ସେତିକି ବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେତିକି ବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ଏହି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆପଣ ଆଜି ଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଶାନ୍ତି ବୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ, ଶାନ୍ତି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ଶାନ୍ତିର କାରକ ହେବାକୁ ହେବ। ଝଗଡ଼ା କଳି ଏହି ସମସ୍ତ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ୍। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେତିକି କେବଳ ନୁହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହା, ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାଥିଉ 5 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖନ୍ତି, ପଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
ଉକ୍ତ ଅଛି ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍, ଏ ବ୍ୟଭିଚାର କ'ଣ? ଯୀଶୁ ସେତିକି ବେଳେ କହିଲେ ସେ ମୋଶାଙ୍କ ଲ ବା ମୋଶାଙ୍କ ନିୟମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ପାପ ନୁହଁ, ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ ମନ। ଆମେ ସେଇଠି ପାଠ କରିଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ 8 ପର୍ବ 11କୁ, ଜହନ 8 ପର୍ବ 11 ପଦକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। এইটা ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯେଉଁମାନେ এই କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ, ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ଆଉ ହୁଏତ ଆମ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ବେଙ୍ଗଲୋର ଆଉ କସ୍ମୋପୋଲିସ ସିଟି, ଯେଉଁ ସିଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଢଙ୍ଗକୁ ବା ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବାପିଢ଼ି ମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଜଣେ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅବିବାହିତ ହୋଇ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସିନ୍। ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ এই ସମସ୍ତକୁ ଦେଖ ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିକି କୁହ ଯେ ଯା ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, এই କାମ କର ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ। ସମାଜରେ এই ବ୍ୟଭିଚାର ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଗେନ୍ଦଗୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପରି ଏ ସମାଜକୁ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ପରିତ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ବିଷୟଟେ, ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ କାମ କରିବାର ବିଷୟ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଉ ମାଥିଉ 5 ପର୍ବ 43 ଏବଂ 44 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହା ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ ଥିଲା। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଏ ସମାଜରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ। ଯୀଶୁ ତାହାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର ବୋଲି ଯେଉଁ ମୋସାଇକ ଲରେ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଠି କହିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଯିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରେ ତାଙ୍କରି ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଠିକ ତାଙ୍କ ପରି ଲୋକ କଲା ପରେ ଆମଠାରେ ଆଉ ଶତ୍ରୁତା କାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ଆଉ ତାଠୁ ବଳି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେହି କଥାକୁ କହିଲେ ଶତ୍ରୁତା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହିଁ ଖରାପ, ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ହିଁ ଖରାପ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଦେଖିବାର ଶୈଳୀକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା, ଆଉ ସମାଜରେ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା। ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୁବାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁବାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମାଜରେ ଏମିତି ବିଷୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା କେବଳ ନୁହଁ, ଆତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଯୁବାମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହୁଏତ ଗିର୍ଜା ମିଟିଂରେ ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତି, ଗିର୍ଜା ମିଟିଂ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ହେବ, ଗିର୍ଜା ମିଟିଂ ଆସିବାକୁ ହେବ।
ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବାଇବଲ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ। କେତେ ଜଣ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠି ବାଇବଲ ପଢ଼ ବୋଲି। ଆଉ IGM ଇଣ୍ଡିଆ ଗସ୍ପେଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଓବେଦ ମିଶାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେ ସକାଳୁ 5ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଭୋସନ ହେଉଥାଏ ଆମକୁ ସେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ତୁ ଟୋଟାଲ ବାଇବଲ ସରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବର୍ଷକରେ ବାଇବଲ ପଢ଼ା ଶେଷ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛୁ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜେ ପଢ଼ିଲେ ତ ପୁଅ ଝିଅ ପଢ଼ିବେ, ଆମେ ତ ପଢ଼ୁନାହୁଁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? প্রিয় যুবা যুবতী মানে ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ରିଡ୍ ଦ ବାଇବଲ ଆଣ୍ଡ କମ୍ ଟୁ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଇବଲ ପ୍ରତିଦିନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା କେବଳ ନୁହଁ, ଆତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦିନମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୌବନ ଆଉ ମୋର କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଜୀବନର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ସିଓରିଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଗେଇ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି, ଆତ୍ମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା। ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାର୍କ ତାର 16 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଯୀଶୁ ତାହା କୁହନ୍ତି, ପଢ଼ିବେ। ବାସ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ସେ 2ଟି କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କମିଶନ ଦେଇଥିଲେ, 2ଟି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। 2ଟି ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତୁମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବ। ତା ଥିଲା ଆଉ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଆଉ କମିଶନ ହେଉଛି କ'ଣ? କମିଶନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? କମିଶନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଟି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦତ୍ତ ହୋଇଛି, କମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ସୁସମାଚାର ଜଗତର କୋଣେ କୋଣେ ପହଞ୍ଚାଅ। ଆଜିର ଯୁବାପିଢ଼ିମାନେ କେତେ ଦୂର ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାତ୍ପର? ଆଜିର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ନିଜର କେତେ ଜଣ ସାର୍କେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କଲେଜରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା? ପଚାରନ୍ତୁ ନିଜକୁ, କହିଛନ୍ତି? ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୁସମାଚାର କେବଳ ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାରିକା କିମ୍ବା ପାଳକ ଦିକନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବା ପହଞ୍ଚାଇବେ ତାହା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆପଣ ଯେମିତି ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମାଚାରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ରୋମିଓ ତାର 1 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଉ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କର। ପଢ଼ିବେ କି? ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ପିଟି ଆଜ୍ଞା, ଯେ କି ସୁବାରାଉ ଗାନା ନାୟକ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମ ଗୁଣପୁର ଏରିଆକୁ ଆସି ପତ୍ରିକା ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଆଜି କେତୋଟି ନେତାମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିବି, ଗୁଣପୁର ସହରରେ ଆମେ କେତେ ଜଣକୁ ଟ୍ରାକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଛୁ, ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛୁ? ଝିଅମାନେ କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି? ଏହା ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନେବଲ୍ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନେବଲ୍।
तेणु जीशुଙ୍କର ଏକ महान कमिशन थिला कार्यभार थुआ जाइथिला जे तुमे एई कार्य करिबो ताहा होची कमिशन। प्रिय बंधुगण युवा युवती माने जो माने के एनर्जेटिक अटंती जो माने के पावरफुल अटंती बलवान अटंती आ से माने जो जगह को जाय मध्ये सुसमाचार प्रचार करि परिबे। 12 जन शिष्य से माने एनर्जेटिक भाबरे आ ए जगत को कोन करि दैथिले उल्टेई दैथिले ओल्ड पाल्ट करि दैथिले। आ आज से मानकर परिश्रम सकासु सुसमाचार सकासु फुटा सिंह रे आज बाप्टिस्ट मंडली मध्य प्रतिष्ठित। आज जदि आपण सुसमाचार पहुंचाइबे नाही आपण ईश्वरंकर दायित्व अवहेला करिसंती आपण ईश्वरंक देइतिबा दायित्व आपण दूरी जाउछंती। प्रिय बंधुगण जो कार्यभार जीशु देइछंती ताहाकु परिपूर्ण करिबाकु हेबो। एफिसियो 6 पर्व 15 पदरे आमने पाठ करिबा नाही आ सेठी लेखा जाए सुसमाचार कार्य करिबा पाए आमने अटल होई रहिबा आवश्यक। सुसमाचार प्रचार करिबा पाए जीशु जे मृत्युवरण कले आउ से पुनरुत्थित हेले एई विषय को आमने समस्तंक आगे प्रचार करिबा को हेबो। एई बोझो एई कमिशन आमठारे परमेश्वर देइछंती जीशु ख्रीष्ट देइछंती ताकू आमने कोन करिबा को हेबो सफल करिबा को हेबो। प्रिय बंधुगण एहा होची आमानकर आत्मिक दायित्व। आपण जानंती कि এই জগতରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଚାଲିଯିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଦର୍ପର ମୁକୁଟ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରଫି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। आपण ए क्रिकेट खेलुचंती वॉलीबॉल खेलुचंती ट्रॉफी पाउचंती किंतु ईश्वरंक राज्य रे केमिति ट्रॉफी पाइबार क्लू होउची ना सुसमाचार पहुंचाइबा। जौवन जीवन रे जत्ते लोक को पारुछु आमे सुसमाचार पहुंचाइबार दायित्व रखिबा आवश्यक। आमे जतेबेले पाठ करिबा प्रथम थेसलोनिके 2 पर्व 19 कुडे आ सेइछि लेखा जाए दर्पर मुकुट से आमान को कोन करिवे देबे। प्रिय बंधुगण दर्पर मुकुट जो माने सुसमाचार कार्य करती से मानक गोटे दर्पर ट्रॉफी दिया जिवो। प्रिय बंधुगण आपण से ट्रॉफी पाइबा को पाए आपण प्रचेष्टा करंतु। समय अभाव सकाशु आमने आग को बढ़ा आउ दानिएल 12 पर्व 23 पदर लिखा जाए आमने समस्ते जानू जो माने धर्म पथ को फेरे आणती से माने गोटे तेजस्कर लोक हेबे। जेतेबेले आपण स्वर्ग को पळेई जिबे सेठी गोटे बहुत बड़ तेजस्कर लाइट भाबरे जळुथिबे। प्रिय बंधुगण ताहा ही आपण निमंते एक बहुत बड़ उपहार आपण ताहा करूछंती कि पचारंतु। चतुर्थ विषय कहवाई चाहे युवा मान प्रस्तुतिकरण रे नेतांक दिग्दर्शन आमने भावुछु युवा मान आमने केमिति प्रस्तुति करबा आमने नेता माने पछेई जाइथाउ लीडर्स माने पछेई जाइथाउ किंतु आपण माने होचंते एक प्रेरणा। प्रिय बंधुगण आमने पाठ करबा नाही बोसा युवा मान को समागत तंबुर कार्य मान करबा पाए स्वतंत्र भाबरे मनोनीत करथिले। आ जो माने रेफरेंस लेखुचंती लेखि पारंती ताहा यात्रा पुस्तक 36 पर्व 1 एवं 2 पदरे युवा मान को से मनोनीत करथिले। प्रिय बंधुगण लीडर माने आमने टैलेंट को देखा हेबो एवं से मान को कौन करबा को हेबो ना मनोनीत करी से मान को व्यवहार करबा को हेबो। गणना पुस्तक 1 पर्व 2 एवं 3 रे आमने जेतेबेले देखिबा अनेक युवा मान को 6,03,550 युवा मान को सुरक्षा निमंते युद्ध करबा निमंते से मान को कौन ले मनोनीत करले। प्रिय बंधुगण लीडर्स माने आ माने टैलेंट देखा को हेबो युवा युवती मानकर कला आत्मिक आ दान को देखी परखी आमान को मंडली रे व्यवहार करबा को हेबो नचेत आमाने केबे मध्य करबा को पाई परिबा नाही। आ ताहा होची जे मंडलीर दायित्व। प्रिय बंधुगण समय अभाव हेबा सकाशु आमाने शेष विषय को आमने चली जिबा। शेष विषय होची युवा मानकर मांडलिक दायित्व व श्रृंखलित जीवन।
अनेक विषय कहला परे मु ए शेष कथा कही शेष करबा पाई चाहे जे युवा मानकर मांडलिक दायित्व कौन मंडली रे आपनकर भूमिका कौन रहिबा आवश्यक गोटे युवा लोक को गोटे युवती लोक को आ मंडली रे कौन करबा को हेबो ताहा बाइबल आमान को कौन शिक्षा दिए प्रिय बंधुगण आमाने तिमोथी को जीवन रु अल्प समय शिक्षा ग्रहण करबा प्रथम तिमोथी 4 पर्व 12 पद को पाठ करंतु से जो गोटे गोटे शब्द रही अच्छी प्रिय बंधुगण वाक्य रे शिक्षा रे आमान को आचरण रे यार रहस्य एवं यार ग्रीक शब्द सब भिन्न भिन्न एक रहस्य विषय को उपस्थापन करिथाए आ सेही भितरु गोटे कथा कहबी जे से कोन कोनती आमानकर भाषा रे आमानकर कथा रे आउ या कौन कहूँ ना प्रतिदिन जितेबले चलवा बेले बुलवा बेले आम जितेबले ठिया होचु आम जितेबले कौन विषय कहूँ से समय आम कौन करबा आवश्यक पछकु देखा आवश्यक आउ आदर्श जीवन काटिबा आवश्यक आपण जितेबले गोटे पालक सहित कथा होचंती गोटे विश्वासी सहित कथा होचंती गोटे मंडलीर नेता सहित कथा होचंती आपण आदर्शर भाषा व्यवहार करूछंती कि आदर्शर भाषा व्यवहार करने को हेब प्रिय बंधुगण विश्वासी मानकर आदर्श स्वरूप होगा हेब हे मोर युवा भाई भौणी माने आपण आज मंडली रे आदर्श होइछंती ना नाही मु जाने ना किंतु परमेश्वरकर वाक्य आज तिमोथी को पाउल लिखुछंती विश्वासी मानकर नेता मानकर पालक मानकर आदर्श स्वरूप हुआ आदर्श होगा आवश्यक प्रिय बंधुगण ताहा केवल नुह तिमोथी को आउ कौन कहउछंती देखंतु प्रथम तिमोथी 5 पर्व 1 रु 3 रे तिमोथी को आउ पाउल कौन लिखुछंती बस এই সমস্ত আলোচনা করিবা নিমন্তে আম পাখরে সময় নাই মু কেবল হাইলাইট করিবা পাই চাহে চুম্বকীয় ভাবে আকু উপস্থাপন করিবা পাই চাহে যে অনেক সময় আমার যুবক মানে এবং যুবতী মানে বৃদ্ধ লোককে দেখলে আম ভাষারে কোন কହୁଛୁ টিকল টাপরা করুছন্তি बेसी भूल लटे बाइबल भित्तिक दायित्व होची कौन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन द चर्च इज कौन ना वृद्ध मान को तुम्हें समादर करुछंती कि आज बापा पुओ को कहबा आवश्यक आज माँ झील को कहबा आवश्यक ताकू केमिति कथबार्ता हेबा आवश्यक आउ से शैली शिखेबा को हेब प्रिय बंधुगण समादर करबा आवश्यक वृद्धा मान को एवं युवती मान को निजर भौणी बोली भाविबा आवश्यक आ समस्त विषय आलोचना करिबा पाए आमर समय नाय किंतु समादार करिबार एक दायित्व रहिबा आवश्यक अन्य को रेस्पेक्ट करिबा आवश्यक अन्य को सम्मान करिबा आवश्यक ताहा होछि आमानकर आउ दायित्व प्रिय बंधुगण द्वितीय तिमोथी 1 पर्व 8 पदरे आउ शेष कथा से कहते ना कौन आमानकर दायित्व पढ़ंतु सुसमाचार निमंते मो सहित क्लेश सह्य कर पाउल तिमोथी को लिखुछंती जेते झड़ कष्ट आसु जेते बाधा विघ्न आसु जेते बिजी स्केड्यूल हो गोटे गोटे समय रे आमान को सुसमाचार रो दायित्व करबा को हेबो मु कहिबा पाई चाहे वर्ष करु थरे हेले आमे ग्रुप हे सुसमाचार प्रचार करबा को जिबा किबा आमाने 6 मास को थरे हेले आमाने ग्रुप हे सुसमाचार प्रचार करबा को जिबा जदि पारुछु मासकरे थरे हेले आमने ग्रुप हे दलगत भावे सुसमाचार प्रचार करबा को जिबा आमने इजी लाइफ आमने मजा जीवन उपभोगर जीवन काटिबा पाई चाहू
ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଉ ମାଣ୍ଡଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯୁବାମାନଙ୍କର, ଯୁବତୀମାନଙ୍କର, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର, ଯେ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ କଥା, ତିମୋଥୀଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତିମୋଥୀ ଯେତେବେଳେ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ, ଏଫେସୀ ନଗରଟି ଏମିତି ଏକ ନଗରୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରାଜପତି ପାଣି କହୁଥିଲେ, ଡାଇନା ବୋଲି ଏକ ଦେବତା, ଯେଉଁ ଦେବତା କି ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା, ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲା। ସେଇ ଡାଇନା ଦେବତା ଏମିତି ଏକ ଦେବତା ଥିଲା ଯେ ଲୋକ ବହୁ ଦୂରରୁ ପିଲିଗ୍ରିମେଜ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସି ସେଇ ଡାଇନାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଡାଇନାର ଗୋଟିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ତିମୋଥୀ ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଆଉ ବେଜୁ ନାଚ ସବୁ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ରିଲିଜିୟସ୍ ପିଲିଗ୍ରିମେଜ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍ରେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ତିମୋଥୀ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଡାଇନା ଦେବତାକୁ ତୁମେ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁଛ, ତୁମେ ଭୁଲ ବିଷୟ କରୁଅଛ, ତାହା ବନ୍ଦ କର ବୋଲି ସେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜବତ କରି ନେଇଯାଇ ଅନେକ ଟ୍ରେଡିସନ୍ କୁହେ ଯେ କରତରେ 2 ଫାଳ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କରତରେ 2 ଫାଳ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତିମୋଥୀ ଗୋଟିଏ ଯୁବା ଲୋକ ଥିଲେ। ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାସନ୍ କେମିତି ଥିଲା? ତିମୋଥୀ ଗୋଟିଏ ଯୌବନ ଲୋକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ମାଣ୍ଡଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ? ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତି ଜାଗ୍ରତ ସାବଧାନ ହେବା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଯେ ଆମମାନେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଜଗତ ଜିତିବେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ନର୍କର କଲବଲରେ ଆପଣ ଜୀବନ କାଟୁଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଛୋଟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାପରେ ଆମମାନେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ এই ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାକରି ଯୁବାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଭେଇ ପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣିଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତୁମେ କଥା କହି ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍।